তো দেখতে দেখতে পুজোর এই কদিন ক্লাবে ক্লাবে, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে এবং রেস্তোরাঁয় বেশ আনন্দ কেটে যাচ্ছে আমাদের। তবে আমাদের এই আনন্দের পিছনে যাদের একটু হলেও একটা অদৃশ্য অবদান রয়েছে, তাদের পুজো কেমন কাটছে চলুন দেখে আসি। क्या नाम है आपका? दिलीप है। दिलीप है। अच्छा, कहाँ कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पे आए किस लिए? ये धंधा व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए आए। हाँ, तो पूजा कैसा चल रहा है? सही चल रहा है, थोड़ा बहुत सही चल रहा है। अच्छा, ये जो लोग सोए हुए हैं ये कौन है? वो मेरा फैमिली है। फैमिली है। फैमिली को लेके गए थे कहीं? हाँ, कहीं पंडाल गए थे? पूजा देखने गए थे फैमिली को लेके? नहीं गया था। नहीं गया था। हाँ, क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मतलब उधर नहीं गया ना, इधर ही त्रिपुरा के अंदर ही गया। आप त्रिपुरा में कोई पंडाल देखा फैमिली के साथ? नहीं देखा, अभी नहीं देखा, क्यों? देखेगा बाद में। अच्छा, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो सही चल रहा है। धंधा सही चल रहा है। পরিবার নিয়ে বেরিয়েছিলে? না পরিবার না, আমি একলাই। একাই ওই কাজ করতে করতে যতটুকু করছো। কেমন কাটছে পুজো? ভালো কাটছে, ভালো কাটছে। ভালো হয়েছে, বেচা কেনা কেমন হচ্ছে? ভালোই বেচা কেনা হয়েছে, খারাপ হয়েছে না। ঘুরতে বেরিয়েছিলেন কোথাও নাকি কাজ করতে করতেই কেটে গেল পুজো? কাজ করতে কেটে ঘুরতে বেরোনো হয়নি কোথাও? আগে থেকেই এই আগের বছরটা এই বছর ভালো হয়েছে, ব্যবসাও ভালো হয়েছে, সব কিছু ভালো হয়েছে। আগের বছর বৃষ্টিতে গেছে, তখন তো বৃষ্টি নাই, ভালো হয়েছে। ক্যামেরায় প্রেমজিৎ দাসের সঙ্গে শুভেন্দু সরকারের রিপোর্ট, নিউজ নাও।